বসে দিন বসে দিন বসে দিন। সমস্যা হচ্ছে এখন সন্ধ্যাবেলা করে যখন জব করতে যায় তখন তার মানে নিঃশ্বাস নিতে পারে না, কাঁদে যে খুব কষ্ট হচ্ছে, পেটের ভিতরে বলছে সব ছেড়ে দিচ্ছে, বলা কথা বলতে পারে না। शिवाय शांताय कर्णत्राय हेतवे निवेदयामि चत्वानन्तं गति परमेश्वरम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम भूतनाथाय नमः ओम नागेश्वराय नमः ओम नीलकंठाय नमः ओम क्रोध भैरवाय नमः ओम काल भैरवाय नमः ओम महाकाल भैरवाय नमः ओम शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु। जय भोलेनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ना पाठना देखो चप 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 ऊपर करो, प्लेट ऊपर करो, खेल के खोल के लेके आओ, हाजी नजीर लगाओ शरीर में लेके आओ, मारते हुए लेके आओ शरीर में पूरा हाजी नजीर लगाओ शैतान को। अगर ना माने तो मोटे मोटे कीले मारो, मोटे मोटे चापड़े मारो, घसीट तो लेके आओ। हाँ बाबा पूरा शरीर में आग लगा दिया जाए। चप 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 अच्छा ना पाठानो নিজে থেকে चप 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 और ऊपर करो, शैतान को और ऊपर करो, शैतान को और ऊपर करो। तो नाम की नाम तो चप 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 नाम বল, আমি ছেড়ে দেবো, কিচ্ছু করবো না। কি নাম তোর? তুই ওকে চিনিস? তুই যে ওর শরীরে এসেছিস চিনিস কি না? কি রে শরীরে কোথায় কোথায় বসিস তুই? মাথায় সারা শরীরে। পুরো সারা শরীরে বসিস? কিভাবে মরেছিস? কিভাবে তুই? কি হয়েছিল তোর? কিভাবে মরেছিস তুই? গলায় দড়ি দিয়ে। আচ্ছা কতদিন আগে মরেছিস তুই? কতদিন আগে মরেছিস? 2 বছর। 2 বছর। তোর নাম কি? নাম কি? কি নাম? কি নামে ডাকতো তোকে সবাই? কালু। কালু বলে ডাকতো। তা তুই গলায় দড়ি দিলি কেন? কি জন্য দিলি? কি হয়েছিল তোর যে গলায় দড়ি দিয়ে দিলি? একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম। একটা মেয়েকে তুই ভালোবাসতিস সে কারণে দিয়ে দিলি? আচ্ছা কালু পুরো নাম বল, পুরো নাম বল। কালু কালু পুরো নাম কি? হ্যাঁ কার্তিক। কালু কার্তিক। আচ্ছা আচ্ছা তুই কোথা থাকিস? কোথা কোন জায়গায় থাকিস? রাস্তার নাম বল, বাড়ির ঠিকানা বল, কোন জায়গায় থাকিস? ওদের ঘর পিছনে। ওদের ঘরের পিছনেই থাকিস তুই? আচ্ছা আবার ধরে দেখো। চপ 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 চল 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 তোকে কে ধরে নিয়ে আসলো? তোকে কে ধরে নিয়ে আসলো? তোকে তুই দেখতে পেয়েছিস কে ধরে নিয়ে এসছো তোকে? তুই দেখতে পেয়েছিস? হ্যাঁ বল 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 বল। চপ 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 চপ